Sino nag-book dito, ma'am? Ma'am, okay lang ba, ma'am? Pare, pa 5 star ako. Ilang ka? Pa rating ako ng 5 star. Okay, thank you. Para bibigyan ako palagi ng booking. Yan ang purpose ko. Dito na, ma'am. Dito tayo. Okay, thanks. Ay, nako. Pangalan mo, ma'am? Jasmine. Jasmine. Oh. Ano year ka na, ma'am? First year. Oh, okay. Ay, yung bag pa. Yung helmet ko pala. Ay, hindi na pa pala. Ay, hindi ko pala. Hindi mo pala mapapag-start. Kasi pag ano, ma'am, hindi nag-ano, ma'am. Mabagal yung booking niya. Okay. Thank you. Thank you po. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Shipping muna tayo, ma'am. Pang ano ko, ma'am? Ayun, ha? Saglit lang, ma'am. Accept ko. Ay, okay, card. Thank you. Pang ano ko. Pang top up. Okay. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye. See you in video.